नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग मु पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला ब्लॉग। आज माने सका उठिक सब कम मोर सरीगला ठाकुर पूजा भी सरीगला आए चा बसई देकी आसी चा बसई धन को रुटी तड़का देवी खावाई काली रातिर अच्छी चलतु देखा ये देखु मु ठाकुर पूजा करदे फुल तो ये मिलूनी जहाँ अपेक्षा मिलूँ से आनिकी पूजा सार देचु चलची चा बसैक आई देखा चा कौन है धन को तो खाया को देदेबा चा पीवा। देखो मोर चा बसी सारी धन को सेपटे खावा को देकी आसी चा फुटू था चलतु देखा धन कौन कहते उठिकी तार ब्रश कला मु मोर कम सारिकी सब आसली ठाकुर पूजा आउ चाह बसई देकी आसी धन काली आमर जो तड़का बनी राति रे रुटी तड़का थिला काली रातिर ताकू फ्रिज रे रखी देइथिली तड़काटा को टिके उषुम करदेली धन तार रुटी तड़का आनिकी खाऊची। धन रुटी तड़का केमती लगुची? बढ़िया लगुची। खाइकी कौन करिवो तमे? पाठ पढ़िबो। हाँ खाइकी पाठ पढ़िबो। मु जाउची मो पाई टिके चा बसैकी आसीची चा टिके पीदेवी तापर देखा पाठ कौन होमवर्क सब गाँव को जो जाइलु हरी 4 दिन छुट्टी हो गला आउ से 4 दिन पाठ सब धनर बाकी रही जाइए ताकू आज सब एना चाह टे पीदेवा धन तार खाईदेला बसिकी माँ पुआ पाठ को देखू कौन कौन गोटे गोटे की सारी ना कि आज छुट्टी अच्छी जेहेतु संडे सब बाकिया पाठ गुराक सब सर आज ना कौन सर ना सरबनी खाई पानी पीकी बस मु चाह टे पी दिए तापर पाठ देखा तापर जाकि रोसईबास स्टार्ट करिया देखिया कौन कौन आज रोसई करिया। आज तो सोमवार तापर अमावास्या भी सॉरी आज रविवार तापर अमावास्या भी किछि हम तो एक रविवार आइंस खाऊनु तापर अमावास्या भी आइंस हेनी साधा आइटम कौन गोटे हम देखा ना कौन हाँ कौन करवा कौन ना पछ कथा आग टे चाह पीदेवा तापर देखा कौन करवा। चाह हो जाए रेडी तो चाह पीदेवा धन गोटे खाई उठी बसला पाठ पढ़ो बोली मुझे चाह करके बसी पड़ी ये चाह बिस्कुट पकई खाईदेवी से सर जाए चूड़ा से किसी ना मुना बहुत दिन से आमर हर डाली केत कौन सर जाए ना मु चाहटा पीदे लिखी लिस्ट करदेवी जाइछंती बाबा आज को जाइछंती ना जानचु सुनिया शाग आनिया गोटे पॉलिथिन चा पीकी गोटे खाता पेन मत दे लिखी सौदा बहुत दिन राशन आमर सर जाइए चाटा पी देकी राशनटा लिखिदेवी तू तोर पाठ पढ़ू तापर बाबा जाइए आज सुनसुनिया शाग आने देखिया आनुंट ना आनिले पियाज पकड़ भलसे भाजा सुनसुनिया शाग खाइले पूरा टेस्टी लगे जाइए सुनसुनिया शाग आने को देखिए आणुंट कि ना जदि आने निश्चिंत मुझे साथ सेयार करें कौन आसी बढ़िया जिनस सुनसुनिया शाग खाइले बढ़िया लगे बाबा पूरा बाछिक नहीं किसी भी ना खाली मतलब उजार दे बढ़िया शाग आम बाईरे उड़े गोटे जगार टावर पाखे गहिरटा आउ सुनसुनिया शाग हो पूरा बढ़िया खाली तोड़िकी आने कथा कम अच्छी बोली से धरिकी पलि आसिले मैंने अलग लोक जब घरे थे तोड़ापी एक्सट्रा लोक टे सका सका तोड़े तोड़िकी आनीपर आम तो बाबा एकुटिया गहिर खरा हो गला से गले 9टा बेलू खरारे आउ तोड़ी पाइले तोड़िकी आनी बढ़िया शाग कम है गोटे गोटे खुंटिला बेलू घंटाटा लगे बड़े शाग दुक तोड़ा आउ तोड़ी था खरा हो गला नई भी तोड़ी पाइले गोटे गोटे तोड़ला बेलू भारी कष्ट जे लगे जान मुझे मत नहीं जा सांग मुझे अमुक ना नहीं जा सांगे से तोड़ बाबा कहले कादुआ गुड़ा आने हजान
କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାଟି କାଦୁଅ ପାଣି କାଦୁଅ ହେଇଛି ନା ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ଶୁଖିଲାରେ ହବ ନା ନା ଏରା ଶୁଖିଲାରେ ହବନି ଏଟା ପାଣି ଦେଇ ହିଁ ହବ ପାଣି କାଦୁଅ ଜାଗାରେ ହିଁ ଶାଗଟା ହୁଏ ଏଟା ଶୁଖିଲାରେ ହବନି ଭଜିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ପିଆଜ ପକେଇକି ତେଲ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ପଖାଳ ତ ଉଡ଼ିବ ଆଉ ଯାଉଛି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଖା ଲଗେଇକି ଉଡ଼ିବ। ରାସନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବଛାବଛି କରିକି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ ବୋଲି ବାଛି ଦେଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି ବାପା ଆସିଲେ ଶାଗଟା ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଆଳୁଟା ବଟା କରିଦେବି ପଖାଳ ବାଛିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ବାଛିବୁ ଏତେ ଟିକି ଟିକି ନାଡ଼ ଏତେ ତ ନାଡ଼ ରହିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ନୁଣ୍ଡି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ମୁଁ ପୁରା ବାଛି କଥା ସେ ସବୁ ଭଲସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତୋଳି ତାଳିକି ଭଲସେ ତୋଳିଲେ ଆଉ କିଛି ବାଛିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଓଝାରିଥିଲି ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯାଉଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବି ସେ ଆସିଲେ ଭାଜିବୁ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଆଳୁ ସିଝାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହବ ଶାଗ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଇବା କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ଭଜା ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ କ'ଣ ପାଗ ପାଣି ଟିକେ ଚକଟା ଚକଟି ପୋଡ଼ା ସିଝା ନହେଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଶାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ କଡ଼େଇ ବୁଲିଲା ଶାଗ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେବ ଶାଗ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଲା ଦୋଳି ଖେଳି ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ ମାମୁଁ ମୋତେ ମାଇଲେ ମାଇ ମୋତେ ଧଇଲେ ଦୁଧ ଭାତ ଖୋଇଲେ ବୋଉ ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ ସୁନା ପିଲା ମୁହିଁରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲେ କହିଲି ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମାମୁଁ ମୋତେ ମାଇଲେ ମାଇ ମୋତେ ଧଇଲେ ଦୁଧ ଭାତ ଖୋଇଲେ ମୋ ସୁନା ପିଲା ମୁହିଁରେ ମୋ ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ ଶାଗ କହୁଛି ମୋ ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ ଏ ଶାଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗିରିଗିରି କରିଦେଲି ଆଉ ଯାଇଛି ଧୋଇ ଦେଇକି ଥୋଇଦେବି ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବେ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତା ସାଥିରେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାତ ନେଇ ଯାଉନ ଖାଇବନି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ ରାତି ଯାଉଛି ହାତ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବସିଗଲା 2 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ନା କି ହଉ ଖାଇଦେବା ତାପରେ 8 ଦିନ ନା ବେଶୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣସୁଧିଆ ହେଇଥିଲା ଅଣସୁଧିଆ ଦିନଠୁ କହୁନ ଶାଗ ଆଣିବି ବୋଲି ଅଣସୁଧିଆରେ ବି ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି କି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଭଲ ବି ଆମେ ଆଣିଲେ ସମୟ ତାପରେ ସେତେବେଳେ କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମନା କଲି ମାନେ କିଏ କରିବ ଏଇନା ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ହେଉନଥିଲା ନା କ'ଣ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଭାତ ବସାଏ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାତଟା ଚାଉଳ ଧୋଇ ଧୋଇକି ବସାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ ନା ପୋଟଳ ଆଳୁର ଆଜି ଝୋଳ କରିବି
गरम भात खाइबू सब बेले से डाली डालमा खाइबू खाइका भल लगुनि आज भाविली डाली डालमा किसी करी झोल बनईदेवी कहीं ना सकाले कली आलू भर्ता आ जो शाग भजा सब थोड़ा टिके अच्छी आटा झोल बनईदेवी कांदिया अच्छी टे पाग करदे होगला कषाटा पानी देदे चलिए आ सब तो पकई देजे धनिया पत्र भी ना ढाकुणी देदेबा फुटी जाऊ किंतु लाइन पलि आसला जेहेतु मु इंडक्शन को नहीं आसिली मो माने आमर भात जो गैस रे बसला मु इंडक्शन को नहीं आसिली आठी बस जाइए पटल आलूर जो झोल टिके नाक फुटी जाऊ तापर मु बंद कर कहीं आम लगे ही गरम भात खाइबू तेणु मु बेसी शुखिला करी चलते जा छुआ कौन कर देखा भोक गला कि नहीं पचार खाଇବା ବାଢ଼ିବା ନନାକୁ ଭୋକ ଗଲାଣି ସକାଳୁ ଯାହା ଖାଇଥିଲା ତଡ଼କା ରୁଟି ଯାହା କିଛି ଖାଇନି ଆଜି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଟ୍ରେରେ ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଟ୍ରେ ସେ ଟ୍ରେରେ ସବୁ ଖାଇବ ଭାତ कौन सब हो आलू पोटल तरकारी से पोटल खाया भल पाएनि से खंडे जमा पोटल देवा शाग भजा सुनिया शाग भजा तू खाइबु से भात ने धर देख सब जगह अईठा पड़ी देख सबुथ कौन अच्छी भात पोटल आलू ये जो पोटल आलू तरकारी झोल आउ बैगन ये जो शाग भजा चामच दौची आलू भर्ता लुण टिके दे देची तू लंका जदि चकड़बू पानी खाओ केमती लगुच मत कह खाई मुझे आ कौन चामच हौ आणिक आउची धन टेस्ट करके कह कौटा केमती कौन लगुच सुनसुनिया शाग भजा धन के खाई आज फास्ट टाइम खाइब केमती कौन लगुच टेस्ट कल आम तो सकाले बाबा मोर खाई और तो भाई रखाई खाई धन तुम सुनसुनिया शाग
ଖାଇନ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଡାଲି ଡାଲମା ସବୁବେଳେ ଖାଇ ଖାଇକି ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନା କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଡାଲି କି ଡାଲମା କିଛି କରିବିନି, ସେ ପୋଟଳ ଆଳୁର ଝୋଳ କରିଦେବି ଟିକେ, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତ ସକାଳୁ କରିଦେଇଛି ପା। ସକାଳୁ ତ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ, ପୋଟଳ ଭଜା ଭର୍ତ୍ତା ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି ଅଛି, ଏ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ସଇଲା। ଆରେ ପୁଣି ଡାଲି ଫାଲି ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି? ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଓହୋ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କହୁଥିଲେ। ଥାଉ କାଲି କରିଦେବି। ବାବୁନୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଆଗ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା। ବାବା ଖାଇବେ କି ନାହିଁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି। ହଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଆମେ ଆମର ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତୁ ଏଇନା ଖାଇବୁନି? ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ? ହଉ ସେ ତାର ପଛରେ ପୁଣି ଅଟା ଚକୁଳି ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଣିକି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି 12ଟା ବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୋକ ହେଇନି, ସେ ତାର ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ଧନ ତାର ସକାଳୁ ଥରେ ଯାହା ଖାଇଥିଲା, ସେ ଖାଇନି ଆଉ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି, ସେ ଆଗ ଖାଇଦେଲା। ଆମେ ଆମର ତା ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ, ନା ଧନ? ଆମେ ସକାଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଏଇନା ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ ଆଉ। ହଉ ବାବୁନୁ ଖାଅ।